Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel R16. Jadi di video kali ini sedikit membahas tentang F1ZR 116cc tune up. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk upload video-video tune up lainnya. Jadi untuk pengerjaan blok F1ZR ini dimulai dari pengerjaan lubang bilas dan transfer yang diporting 1,5 mm dari bibir atas transfer dan bilas. Kalau salah atau kurang jelas komen nah. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away. Untuk tinggi lubang exhaustnya 26 mm dan lebar 38 mm, dibuat sedikit oval. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Untuk membran ini agak sedikit berbeda bagi yang awam. Namanya double membran. Lapisan membran pertama untuk membran standar dan lapisan kedua untuk leda membran yang lebih pendek. Fungsinya untuk apa, Mas? Agar saat lidah membran menutup lebih rapat plus di putaran atas lebih ngisi. Tapi kalau teh suka single membran juga so bagus itu, karena ini sedikit memberatkan RPM di putaran bawah. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Tonight we gonna let it out. Just like
Untuk head, pangkasan 1 mm, lebar squis 8, kemiringan 15 derajat. Karbu tetap standar, pilot jet 22,5, main jet 140, jarum skep, direct special. Apa mas? Sang box. Ubur-ubur. Nih ada mobil.